Belaino pungkaham chini tiprahas chini dafarogno te kubun dafarogno bo chini media sarogno bo pungkaham belaino nirone Chobao जों যত বড় tiprahas te simia सारा भारतवर्ष न निरने माध्यम निरने बिसिंति खेनो जों गोरोंबा माने बागै निरनो बेलाखेनो हामबाय मैं अपने सिमी जों लामदिलाय मानि आगले बादारगाटनि सिमी ऑल ट्रिप्रानि सिने वॉरियर्स रॉक सिने मुक्ति युद्ध ने बागै बस्कां आगो फायनाय सिने बुरै रॉक तैसला रॉक सिक्ला सिक्ले बेबांग दङो जों काहांख्रंखेनो फालायमानखा ताबसो जरा जों आसामाव सफायजाक अरण्यो जों नुखा चीनी लगे फायनाय राव चीनी बोरै राव बेलेखेनो खास्रांलायजाक जराव बर'नि कग्र खोना थाङाखेनो आं बाहायनो बखा खामो चीनी बैनि हावा नायनाय खाङाखै चीनी हावा बेलेखेनो वाना मा सिंसा बैनि हानि बर' रहायखे जों बा मा दंना लिया देतिरफ्रा हावा मेदाम रहाय सोंजा खाङाखेनो बखा मक्तिखलायो अबन बागै जों फायलाय मानि आंगाथ' ग्रेटार टिप्रालेण्ड चीनी टिप्रा हानि बागै चीनी टिप्रा सा चीनी हानो रखा खायनानै दे चीनी टिप्रा सानि एक्जिस्टेन्स नि बागै नेक्स्ट चीनी जेनेरेशन दं न जों बमति खेखलांनाय जों सिओ 75 বছর রমই চীনে হাওয়া যে চীনে রাজা কুসুম কুসুম 184 জন তাকনি চীনে বর্তমান মানে বুবাগ্রা प्रदुत किशोर मानिकिया चीनी बुबाग्रानि जराखे 86 जना आसा गोबां राजा रुल खालायथां माने आसा हारमोनि कायसा जाति दं तमने ताबो चीनी हावनो चीनी हानि बसाराव बरक माइनरिटिया माइक्रोस्कोपिंगै थांखा अ चीनी हानि बररंनो चीनी फातार हानि फायनाय बाय रेप खालायजागो बुथार जागो अबाय गोबां चीनी राइट्स चीनी करिखा स्पेशली चला सिक्ला रंनि इनकाम करिखा गोबां मादिगिंनो तमाने बोरै बोसा रंनि सुरक्षा करिखा बेले किरिमा संसा बैनि हावले डेभलपमेन्ट बैनि हावले फातार हाव फातार देशराव थाङै चाकरि खायना पर्यन्त बर' स्कोप मावै तंखा फियाबा चिनि हावं हाखे गोथांदे मा दंलायसिनो मा दंलायसिया अ हाबा दंगैदे मानसिनो मानसिया तमाने खाखेनो सारा पृथ्वीयाव जों नुगो जे ता पश्चिम बंगरावबो दङ जे कायसा जाति बबनि जाति होनी परिचय करिखा पृथ्वीयाव गोबां जाति कमाजाक चीनी टिप्रा सारावबो चीनी हावनो चीनी इतिहास लाइबमा दङ थिगनो हायपनो जों एमन जागाव सवैखा चीनी बैकफुट नानानै पलिटिक्स थांनानै थांथानि राजनीति थांनानै थांथानि चीनी हानि बसाराव एमन क्राइसिस कलाय थांगा ताबो चीनी ना खरांथि सायमानो ना चीनी आचक थाय दङ ना चीनी मेडिकल होते आरम्भ खालायै कोर्ट काछारी होते आरम्भ खालायै कलेज जत स्कुल काहाम चीनी एडिसी एरिया जेटा चीनी प्रिजर्व जेटा दं माने आ जागाव अंखे ना कलेज स्कुल हॉस्पिटल रोड व्यवस्था लामा व्यवस्था अब किछु करे अबनि बागै तिनी हायसालो जों जे जर्नी खालायमानि अरनो जों सानानि मोचङो जों अब राजनीतिनि बातायलायमैया अब खाखेनो मुक्ति युद्ध साबनि बागै इंखे त्रिपुरा हावा कुसुम कुसुम दं फायनाय आ त्रिपुरा सारंनि मुक्तिनि बागै बरंनि थांनानै नांखा तंनानै जागा नांखा अबनि बागै शेल्टर जेटा शेल्टर चीनी जों पोस्ट पाखिना फानो जों कायसा शेल्टर रो किन्तु चीनी इंडिया गभर्नमेन्ट अबनो जों सानानै थाङै दङ जे जोंबो बरफ चीनी फिलिंग्स दङ जों बाहायनो काहाम चामों काहाम तंमों काहाम खाय चीनी बसबास खायमों अबनो जोंबो मोसौबो फियाबा चीनी हावा जों बेलायखेनो एक्सट्रीम सवैजा अबनो इंडिया गभर्नमेन्ट ते चीनी हास्टेनि त्रिपुरा सारंना अबनो जों सानानै मोसौबो फायदि जों इंडिया गभर्नमेन्ट नि थानियो जों सानानि चीनी राइट्स दङ चीनी अधिकार दङ चीनी मा थायनो जों बाहायनो सानानि चीनी राइट्स दङ जे जागाव जों आसामनि होयते जों मेघालय अरुणाचल गोबां स्टेट्स रो खागजागै थाङै मानो ओंखारगाखै चीनी त्रिपुरा हावले चीनी सेफ सिक्योर नि बागै तामाने बागै 2/3 नि धारा इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन जों नुगो आरनि मुताबिक जों तो सानाय अब तो आउट ऑफ কনস্টিটিউশন আমতিয়া আমরা চাইছি আমাদের সাংবিধানিক আমাদের অধিকার মূল্য অধিকার আমাদের অধিকারটা আমরা চাই
আমরা ডিমান্ড করছি। এটা কোনো ভারতের সংবিধানের বাইরে নয়, সংবিধানের মধ্যে লেখা আছে। আমরা যদি যে কোনো জাতি নিজের দেশে যদি ভোট করে যে তার সিকিউর ফিল না করে, তাহলে আমরা আলাদা রাজ্য আমরা ডিমান্ড করতে পারি। এটা সংবিধানের মাধ্যমে 2 আর 3 ধারায় আমরা এটা ডিমান্ড করতে যাচ্ছি। মহারাজার প্রদীপ কিশোর মানিকের নেতৃত্বে আমরা ওই সংবিধানের যেটা আমাদের মূল অধিকার, ওইটা আমরা ডিমান্ড করতে যাচ্ছি দিল্লিতে। ওইটাতে আমরা কোনো জাতির কোনো বিরোধী নয়। আমরা মানুষ হিসাবে আমরা বাঁচতে চাই, আমরা দেশে আমরা বাঁচতে চাই। আমাদের ইতিহাসে আছে, হিস্ট্রিতে আছে যে আমাদের রাজারা অনেক রাজা আমাদের ছিলেন। 184 রাজা মুকুট যারা নিয়েছেন, মুকুট যারা পেয়েছেন, ওনারা 184 জন রাজা আমরা দেখেছি, আমরা ইতিহাস আছে। কিন্তু এখন বর্তমানে আমরা মানি, ওনারা মানব না মানব, কিন্তু আমরা মানি আমাদের রাজা প্রদীপ কিশোর মানিক বাহাদুর, উনি রাজার পরিবারেরই একজন ছেলে। তো আমরা ত্রিপুরা ছাড়া অন্যরা মানব না মানব, সারা পৃথিবীতে তাদের মানিক ডাইনেস্টির একটা অনার আছে, সম্মান আছে। আমরা ত্রিপুরা ছাড়া অন্যরা মানব না মানব, কিন্তু আমরা ত্রিপুরা ছাড়া আমরা বুবাগ্রাকে মানি। আর বুবাগ্রার নেতৃত্বে আমরা আজকে পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি, আমরা উত্তীর্ণ হতে চলেছি, আমরা পেতে চলেছি আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, ওইটা আমরা পেতে চলেছি। ওইটা আমরা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমাদের বিশ্বাস আছে আমাদের মহারাজার প্রতি। ওনার লিডারশিপে আমরা নিশ্চয়ই একটা না একটা কোনো কিছু একটা হবেই, এটা আমরা আশা করি। আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে আমরা ডিমান্ড করব। যদিও আমরা বিরোধী, অনেকজনে ওখানে বলতে চায় যে, অনেকজনে বলে যে বিজেপির কাছে ত্রিপুরা মতারা কি ডিমান্ড করবেন। আপনারা বিজেপিতে আসুন, তাহলে বিজেপিরা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ভারতবর্ষের বিজেপি গভর্নমেন্ট, ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি গভর্নমেন্ট। কিন্তু আপনাদের কাছে আমি মিডিয়ার মাধ্যমে বলতে চাই, যদিও 5 বছরের গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভোটিং সিস্টেম যেটা হয়, কিন্তু 5 বছর অন্তর প্রাইম মিনিস্টারও 0 হয়ে যায়। 5 বছরে যদি পারফরমেন্স ভালো করেন, তাহলে জনসাধারণ আবার ভোট দিয়ে আবার কন্টেস্ট করে ওনাকে আবার প্রাইম মিনিস্টার নতুবা এমএলএ হতে হয়। তো ওই সিস্টেমের মোতাবেক যখন পাস করেন, যখন শপথ গ্রহণ করেন, তখনই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনারা অবগত আছেন যে ওনারা শপথ গ্রহণ করার সময় ওনারা নিচে উচ্চারণ করতে হয় যে ভারতবাসীদের আমি সমান চোখে ওনাদের অধিকার বা ওনাদের সুযোগ সুবিধা আমি সেবা করার জন্যে আমি রেডি আছি, এই করে ওনারা শপথ গ্রহণ করেন। আজকে আমাদের যে ত্রিপুরা সারা জনজাতি মোর্চা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আছেন, আপনারা যে বলেন বিজেপির কাছে মথারা ভিক্ষা করতে যাচ্ছে, আর ওখানে গিয়ে কী বা পাবেন, বিজেপি না দিলে কিছু পাবেন না, এটা আপনারা ভুলে যাবেন না। সারা পৃথিবীতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মিডিয়ার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে কী হচ্ছে এটা ক্লিয়ারভাবে রাজ্যে আমরা জাতিরা লুপ্ত হতে যাচ্ছে। আমরা দেশে আমরা নিজেই সব কিছু হারিয়ে গিয়েছে। ওইটা কিন্তু আস্তে আস্তে মিডিয়ার মাধ্যমে সব সারা ওয়ার্ল্ডে এটা মেসেজ যাচ্ছে। এটা কিন্তু আজকে না হলেও কালকে হলেও আমাদের ন্যায্য ডিমান্ড এটা আমরা পাবোই, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তারপর আসাম জেলা সবাইকা চিনি আরও এত হারমোনি চিনি বড় আগে বাহাইন রাজতে দংপ্র বাহাইন বেলেখা হারমোনি আপনি বাহাইন চিনি সিপাইরাও সারা ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড ওয়ার পর্যন্ত বরনি কাইসা যুদ্ধ রথানি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিকিতে রাজ্য ঠিকনো হাইবানে চিনি আর নে সিপাইরাও বেলাই হারমোনি বেলাই কক নালাইব বেলাই ডিসিপ্লিন আপনি বাকি তিনি প্রুফ খাই রেখা তিনি রেল ট্রেন জার্নি খাইথানিব চিনি বেলাইকেনে হারমোনি মেডিকেল টিম দङ চিনি মেডিয়া दङ आं बेलायकेने मेडिया रंना जरा जरा ओखाने बेलायकेने हामबाय मारो तो माने कि आगि
Chini poi potrika khaitani bangthang radio toi bangthang TV ti bangthang ba chini jekono channel thang ke kubundo phanar sanani nango aboni bangai bornaro chang kha kholo bunbo chaimiya ar bor bahino changno sothik chini picture na boro focus khaya aboni bangai onekta chini gaping ngi tamane chini kbai reality sijak yangai tamane aboni bangai tini chini bosaboti ro chini media rok tongo boro belakhen Chobao tongo aboni bangai tin tabong ni journey belakhen harmony journey belakhen happy journey chang honai mana samone obab kare belai nai kollayo sabai sa hamjak lai mane motom lai mane jora aboni bangai jang belakhen khaksango triprani chini triprasa do pharono angkai sa message rana moso thansang mane hamjak lai mane thansang mane aboni kene mithas abo kene belai kahanga plus point jekono no khungo pa handi jekono dopa pande walai soglai wa kan zero walai lai mane nice lai mane abone result langa ke zero abone bang tipra sara tabo 80% कम से कम 80% जनता बहुत थांसा नहीं मखा अब ईश्वर निजारी एबा जो तो माँ बरा भाबरा रंगे बरंगे आशीर्वाद निजारी जनता बहुत थांसा लाई मखा हमजाक लाई मखा कुन्नो चीने प्रॉब्लम करे आशा लाई वे चीने जनता मंत्र थांगे किफिली भाई ने अब बेबा प्रोग्राम अब हारमोनी बाबे अब काम के नंग नहीं निचिंग आशा लाई दिल्ली वो चीने बरक वमा तंगो चंगना लाम नाई सब तंगो ते चीने बुबाग्रा तो तंगो न मैं अपना चंगना बुबाग्रा नाई कलोई रहो पाइका बस के caring loving really our Bubagra Maharaja he is very much caring and loving he knows everything what is the problem about our Triprasas because see from the year I still remember I met him in the year of 2021 from that very year I was observing that how his kindness or how his sharing loving is but at present what I'm seeing is that yesterday last month like middle of under medical observation in Maharashtra but just for show off or looking after our people he came back again with his sickness he was sick. Of course, everybody knows that he was not feeling well, but still then, as much as he can, he tried his best. And yesterday he came to Agartala and he met with us. He did encourage us. We the Triprasas are really, we have hope. We really he deserved to be honored. And of course, coming 5th or 6th, we'll be sitting there demonstration in Delhi and he'll be with us and many of these leaders from other states are also will be joining with us and really we need greater Tripura land. With the Triprasas we cannot breathe even in our own state. We cannot breathe, even we cannot make sound. What is our problem? So for this and our Maharaja's leaders, yes, he is an international leader. He can lead us, he will do something for us. That is our hope. Maharaja is our hope because he knows his leadership is really unique type of leaders. He knows how to deal, he is update leader. So I'm really thankful to our Bubagra and we the Triprasas, please do pray for us, for our journey. And for our demand, it should be miracle. Let God Himself talk to this use our Prime Minister and Home Minister so that our demand is under India Constitution 2 and 3. So under this Constitution, if us from Assam can separate, if they can demand this on Arunachal and Meghalaya and all, why not in Tripura? It is possible. It's not impossible. It is possible. That is the reason we are demanding our demand. So it is our right to raise our voice. So please do pray for our journey and for our demonstration. Thank you so much.